समस्त को प्रभु जीशुख्रीष्ट नाम नमस्कार। मो भाई विश्वनाथ पाणी आज एक आत्मिक शिक्षार आपण मानक मु स्वागत करे। आज प्रसंग अंश एपरी रहिबो जीशुख्रीष्ट पुनरुत्थान रे आमर अंश। आसंतु आमे शास्त्र पाठ करिबा। ए शास्त्र रु मु ए अंश को नहीं अछि कलसीय 3:1-2। तुम्हे माने जेबे कृष्णक सहित उत्थित होयछ तेबे ईश्वरक दक्षिण पार्श्वरे उपविष्ट कृष्णकर जो वासस्थान से ऊर्ध्वस्थानर विषय सबू अन्वेषण कर। पार्थिव विषय आसक्त न होई ऊर्ध्वस्थ विषय आसक्त हुओ। प्रभु गौरव पातु आम आशीर्वाद करंतु। आउ एक शास्त्रांश आमे पाठ करिबा। रोमियो 6 आमे 5 पद आमे पढ़िबा। एठारे एपरि लेखा अछि, कारण जदि आम्भे माने ताहांको मृत्युर सादृश्य मृत्यु भोग करी ताहांको सहित एकीभूत होयछु ताले निश्चय ताहांको पुनरुत्थानर सादृश्य मध्य उत्थित होई ताहांको सहित एकीभूत हेबा। प्रभु ए पठित शास्त्रांश प्रभु गौरव पातु आम समस्त को आशीर्वाद करंतु। एठार आम देखुचु जीशुख्रीष्ट पुनरुत्थान रे आमर अंश विषय ना। जीशुख्रीष्ट पुनरुत्थान केवल एक घटना नुहे, यह आम जीवन सहित जड़ित एक सत्य। तेणु आसंतु आम प्रार्थना करवा एवं ये प्रसंग विषय आम शिक्षा करने जावा। अनुग्रहकारी स्वर्गस्थ पिता, परित्राणकर्ता, मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता प्रभु जीशु, आम तुम धन्यवाद करुछु। साहाय्यकारी पवित्र आत्मा परमेश्वर धन्यवाद। यही समय प्रभु तुम दयारे तुम अनुग्रह आज प्रसंग है जीशुख्रीष्ट पुनरुत्थान आमर अंश ए विषय बनवाई प्रभु मत साहाय्य कर। जिते जन भी प्रभु तुम दास दासी माने तुम संतान संतति सेवक सेविका माने प्रभु ए वीडियो को देखिए समस्ते ब्लेस पाइबे। प्रभु दया कर, गौरव तुम्हें पाओ। ये प्रार्थना प्रभु जीशुख्रीष्ट नाम मागुच पिता, आमेन। आम एठार देखुचु कलसीय 3:1 कहे, तुम्हे जेबे कृष्णक सहित उत्थित होयछ, अर्थात तांकर पुनरुत्थान रे आमर मध्य अंश अछि। हालेलुया, प्रभु गौरव पातु। कृष्णक सहित उत्थित माने कौन? यह शारीरिक भावे जो मृत्यु पर उठिया विषय को बुझौ नहीं, बरं आत्मिक जीवन रे नूतन जन्म को दर्शाए। जदि ए उत्थित को आउ जदि आम टिके क्लियर हेबा, उत्थित माने शरीर मृत्यु परे जेमति कि लाजार जीशुଙ୍କ द्वारा उठा जाइथिले एवं 12 वर्षर गोटे झील को जीशु उठे एवं आ गोटे विधवा मार पुओ को जो शारीरिक भाव से जो उठेले, से विषयटा कहूनी बाइबल। आत्मिक भावे परिवर्तित हेबा विषय को बाइबल बुझाउछि। जदि आमे गोटे उदाहरण नेबा, पुराना जीवन और नया जीवन विषय को, एक मदपान करुथिबा लोक से पापरे रहुछि। जीशु को ग्रहण करिले से पाप छाड़ी नूतन जीवन आरंभ करे। से शारीरिक भावे मरी नाही कि शारीरिक भावे से उठिने, किंतु तांको जीवन परिवर्तित है। प्रभु गौरव पातु। ए विषय को कहा जाए जे जमती कि लेखा अछि एफिसियो तार 2:1 पदरे एपरि लेखा अछि, आमे पढ़िबा।
ଏଫିସିଓ 2:1 ପଦ। ଏଠାରେ ଲେଖା ଅଛି, ଏହି ସଂସାରର ଭାବ ଅନୁସାରେ ପୁଣି ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳର ରାଜ୍ୟର ଅଧିପତି ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ଆମେ 4 ଯାଇ ପଢ଼ିବା, ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ଏବେ ଅନାଜ୍ଞାବହ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରୁଛି, ତାହାର ଇଚ୍ଛାନୁସାରେ ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରେ ଆଚରଣ କରି ଅପରାଧ ଓ ପାପରେ ମୃତ ଥିଲ। এই ବିଷୟ ବାଇବେଲ କହେ। ସେହି ଅନାଜ୍ଞାବହ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମ୍ଭେମାନେ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଏକ ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କ ଶାରୀରିକ ଅଭିଳାଷ ଅନୁସାରେ ଜୀବନଯାପନ କରି ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥିଲୁ। ପୁଣି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପରି ସୁଦ୍ଧା ସ୍ୱଭାବତଃ କ୍ରୋଧର ପାତ୍ର ଥିଲୁ। ମାତ୍ର ଏପରି ଅପରାଧରେ ମୃତ ହେଲେ ହେଁ ଦୟାର ସାଗର ଯେ ଈଶ୍ୱର, ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ମହାପ୍ରେମରେ ପ୍ରେମ କଲେ, ସେଥିସକାଶେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ 5 ପଦ ମଧ୍ୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ସଜୀବ କରିଅଛନ୍ତି। ଅନୁଗ୍ରହ ମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଅଛୁ। ଯଦି 6 ପଦ ଦେଖିବା, ପୁଣି ତାହାଙ୍କ ସହିତ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ଥାପିତ କରି, ଦେଖନ୍ତୁ ଉତ୍ଥାପିତ କରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କଠାରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ତାହାଙ୍କ ସହିତ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଉପବେଶନ କରାଇଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଗୌରବ ପାଆନ୍ତୁ। ହାଲେଲୁୟା। ଏହିପରି ଅନୁଗ୍ରହର ବିଷୟ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପୁନରୁତ୍ଥାନରେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୀଶୁ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମର ଅଂଶ ଅଛି, ଏଠାରେ ଆମେ ପାଉଛୁ ନା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ପାପରେ ମୃତ ଥିଲୁ, ବାଇବେଲ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହା ପ୍ରକାଶ କରେ। ଯଦି ଆମେ ରୋମିଓ ତାର 6:4 ପଦ ଯଦି ଆମେ ପଢ଼ିବା, ଏଠାରେ ଏପରି ଲେଖା ଅଛି, ଅତଃ ଆମ୍ଭେମାନେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦ୍ୱାରା ମରଣରେ ତାହାଙ୍କ ସହିତ ସମାଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ବଞ୍ଚି ଥାଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ, ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ, ବାପ୍ତିଜିତ ହେଉଛୁ, ତ ତାହାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ସମାଧିସ୍ଥ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରୁଛୁ ବା ହୋଇଅଛୁ ବୋଲି ବାଇବେଲ କହେ। ଯେପରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପିତାଙ୍କ ଗୌରବ ଦ୍ୱାରା ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଉତ୍ଥାପିତ ହେଲେ, ଆମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହି ପ୍ରକାର ଜୀବନର ନୂତନ ଭାବରେ ଆଚରଣ କରୁ। ପ୍ରଭୁ ଗୌରବ ପାଆନ୍ତୁ। ତ ଆମେ ଏଠାରେ ପାଉଛୁ ଯେ ଉତ୍ଥାପିତ ମାନେ କ'ଣ, ଏ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁମାନଙ୍କୁ କୁହାଯିବ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଉତ୍ଥିତ ହେଇଛନ୍ତି? ସେମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ରୋମିଓ ତାର 10:9 ପଦ ଯଦି ପଢ଼ିବା, ଯେଣୁ ତୁମେ ଯଦି ମୁଖରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିବ ଆଉ ଈଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କୁ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉଠାଇଅଛନ୍ତି ବୋଲି ହୃଦୟରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ, ତେବେ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଏଇମାନଙ୍କୁ କୁହାଯିବ ସେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଉତ୍ଥିତ। ଯଦି এই ଅନୁସାରେ ଆମେ ଦେଖିବା, ଆଜି ଆମେ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ, ସେ ବିଶ୍ୱାସ ଆମ ଜୀବନରେ ଅଛି କି? ସେ ବିଶ୍ୱାସର ଜୀବନଯାପନ ଆମେ କରୁଛୁ କି? କାହିଁକି ନା ବାଇବେଲ କହେ, ତୁମେ ଯେବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଉତ୍ଥିତ ହୋଇଅଛ। କି ଆଶୀର୍ବାଦ କଥା! ଆମର ଅଂଶ ଆମେ ପାଉଛୁ, ଆମକୁ ନେଇ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଉତ୍ଥିତ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ପୁଣି ଆମେ ଦେଖିବା, ଯଦି ଏଠାରେ ଶିକ୍ଷା ସେଇ ରୋମିଓ ତାର 10 ବିଶ୍ୱାସ ବିନା ଉତ୍ଥିତ ନୁହେଁ। ଯଦି ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିନଥାନ୍ତେ, ଏ ବାକ୍ୟ ଆମ ସହିତ ଏ ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ କହିନଥାନ୍ତା, ତୁମେ ଯେବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଉତ୍ଥିତ ହେଇଥାନ୍ତ। ଯଦି ଦେଖିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ, ଯେଉଁମାନେ ପାପରୁ ପଶ୍ଚାତାପ କରନ୍ତି, ଯାହାକି ପ୍ରେରିତ ତାର 3:19 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ପୁରୁଣା ଜୀବନକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଏମିତି ପାଉଛୁ ବାଇବେଲରେ। ତ ଆମେ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ପାଉଛୁ? ପରିବର୍ତ୍ତନ ଛାଡ଼ି ଉତ୍ଥାପନ ନାହିଁ। ତ ବିନା ପରିତ୍ରାଣରେ ଉତ୍ଥିତ ବିଷୟ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପିତର ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଚାର କଲେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଷୟରେ,
तुम्हें माने मन परिवर्तन कर अपना अपना पाप क्षमा निमंते प्रभु जीशु कृष्ण नाम बप्तिस्म हो ताहले तुम्हें परित्राण पाइब आत्मा को पाइब ए विषय लेखा अछि पुणी जदि यही अनुसार देखा जदि आम एवं जदि प्रभु जीशु कृष्ण को विश्वास करे आमर हृदय आमको दर्शी करुछि आमर विवेक मान को बाधा दौछि जे आम शरीर कार्य जड़ित आम पाप कार्य जड़ित एवं आम गुप्त पापर अच्छु बाइबल कहे क्योंठार तुमर पतन होछि ता स्मरण करी मन परिवर्तन कर बाइबल यह कहे तुम्हें जब अपना अपना पाप स्वीकार कर ताहले से तुमको क्षमा करने न्यायवान और विश्वस्त परमेश्वर जेहेतु आमे माने ख्रीष्टन सहित उत्थित होवार जीवन यापन करूँ हालेलुया प्रेज लॉर्ड आमे केवल ए गुड फ्राइडे तांकर समाधिस्थ तांको पुनरुत्थान को पालन करने विश्वास ही ना बरं बाइबल कहे यीशु ख्रीष्ट आम को नहीं विजय यात्रा कले आम को नहीं से क्रूश को गले क्रूश हत हेले समाधिस्थ हेले आम को नहीं से उत्थित होती आथिर अंश जीवन आम यापन करूँ तृतीय जो माने ख्रीष्टन सहित एकतार अच्छा हालेलुया प्रेज लॉर्ड रोमियो तार 6:5 पदे ये लेखा अच्छी आसत आम पढ़ा रोमियो 6:5 लेखा अच्छी कारण जदि आम माने ताहांको मृत्युर सादृश्य मृत्यु भोग माने जीशु मृत्यु भोग कले किंतु से मृत्यु भोग सादृश्य लेखा अच्छी ताहांको मृत्युर सादृश्य मृत्यु भोग करी ताहांको सहित एकीभूत होइछु देखो माने सर्व जगतर पापी मानंको पाई जीशु क्रूसरे बलि हेले मृत्युवरण कले तो आमको कह से मृत्युर सादृश्य अर्थात कौन जमती आम को सादृश्य प्रतिमूर्ति ईश्वर बनई जो मरण रे ए बलिदान रे ए कृष्य प्रायश्चित रे आमे माने मध्य से तांको सादृश्य मृत्युर सादृश्य रे मृत्यु लेखा अच्छी मृत्यु भोग करी ताहांको सहित एकीभूत होइछ आमको कह जाओ तुम्हें भी मृत्यु भोग करियछ देखो आम बंची थाए थाओ आमको बाइबल कहे तांको मरण तांको मृत्यु सादृश्य रे मृत्यु भोग करी तुमने कौन होइछ एकीभूत होइछ तेणु तुम शुणु पाउल एपरी कहते मु ख्रीष्टन सहित क्रूस रत होइछि एई एकीभूत को से घोषणा करुछंती आज विश्वासी माने आमे भी यही घोषणा करबार अछि आमे तांको मरण रे आमे एकीभूत होइछु हालेलुया जदि तांको मरण रे आमे एकीभूत होइछु ताले निश्चय लेखा अछि ताहेले निश्चय जदि आमे पाप प्रति मृत होइछु एई विषय घटिबो ताहेले निश्चय ताहांको पुनरुत्थान सादृश्य देखंतु तांकर जो पुनरुत्थान प्रभु यीशु ख्रीष्ट जो पुनरुत्थान कले से पुनरुत्थान जीशु पुनरुत्थान करथिबारो से पुनरुत्थान रो सादृश्य मध्य उत्थित होई तांको सहित एकीभूत हेबा हालेलुया एहा मानकर अंश जदि आम एठारे कौन देखुछु आमे दुईटा विषय देखुछु जदि आमे ख्रीष्टन सहित मरीगलु पाप पाई तेबे आमे ताहांको सहित उठिबु नूतन जीवन रे एहा मान को बाइबल कहउछ आत्मिक जीवन पाई आमे उठिलु भविष्य पाई शारीरिक भाव आमे उत्थापित होबा हालेलुया प्रभु गोर पांतु ए जो ताहेले जो लिखा गला माने आमे जदि पापर पुराना जीवन को छाड़ी अर्थात जदि आमे मरी जीशुंक सहित जोड़ी जाओ तेबे आमे तांको परी नूतन जीवन रे उठिबु यदि आहुरी सरल विषय आमे देखिबा मरिबा पाप पाई उठिबा नूतन जीवन पाई प्रभु गौर पांतु तो वर्तमान कौन आत्मिक जीवन भविष्य कौन शारीरिक पुनरुत्थान आमे एकीभूत होबार अछि हालेलुया जदि आमे देखिबा चतुर्थ विषय जो माने नूतन जीवन रे चालुछंती जीवन रे परिवर्तन देखा जाए नूतन जीवन रे चालिबा केवल कथा नुहे जीवन मध्य
ବଦଳିବା ଦରକାର। ଏମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ଥିତ ଲୋକମାନେ ବୋଲି କୁହାଯିବ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ, ମାନେ ଯେଉଁମାନେ କି ଜୀବନରେ କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛନ୍ତି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ସେମାନେ ଚାଲୁଛନ୍ତି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାକି ରୋମିଓ 6:4 ଲେଖା ଅଛି। ଅତଏବ ଆମ୍ଭେମାନେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦ୍ୱାରା ମରଣରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସମାଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛୁ, ଯେପରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପିତାଙ୍କ ଗୌରବ ଦ୍ୱାରା ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯେ ପ୍ରକାର ଉତ୍ଥାପିତ ହେଲେ, ଆମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରକାର ଜୀବନର ନୂତନ ଭାବରେ ଆଚରଣ କରୁ। ଯେଉଁମାନେ ଜୀବନ ଯାପନ ଯେଉଁ ନୂତନ ଭାବେ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଯିବ ସେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଉତ୍ଥିତ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ପଞ୍ଚମ ବିଷୟ ଦେଖିବା, ଯେଉଁମାନେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱସ୍ଥ ବିଷୟ ସବୁ ଖୋଜନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ପାର୍ଥିବ ବିଷୟ ନୁହଁ। କଲୋସ୍ୟ 1:3-1-2 ଏହି ବିଷୟ ଲେଖା ଅଛି। ସେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଚିନ୍ତା ରଖନ୍ତି। ତୁମ୍ଭେ ଯେବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଉତ୍ଥାପିତ ହେଉଛ, ତାହେଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସେଇ ବାସସ୍ଥାନ ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱର ବାସସ୍ଥାନ, ସେହି ବିଷୟରେ ଅନ୍ୱେଷଣ କର ଲେଖା ଅଛି। ପାର୍ଥିବ ବିଷୟରେ ଆସକ୍ତ ନ ହୋଇ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱସ୍ଥ ବିଷୟରେ ଆସକ୍ତ। ଏମାନଙ୍କୁ କୁହାଯିବ, ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଚିନ୍ତା ରଖନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଯିବ ସେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଉତ୍ଥିତ ଲୋକମାନେ। ଏହିସବୁ ବିଷୟ ଆମେ ଯାହା ଶୁଣୁଛୁ ଆଜି ଆମଠାରେ ଏହି ସକଳ ବିଷୟ ଦେଖାଯାଉଛି କି ଆମେ ସମୀକ୍ଷା କରିବା, ପରୀକ୍ଷା କରିବା। ଆଉ ଯେଉଁଠି ଯେଉଁଠି ଆମମାନଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଏଥିରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସଂଶୋଧିତ ହେବାର ଅଛି, ତାହେଲେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରି ଆସିବା ଅନୁତାପର ସହିତ, ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିବା, କ୍ଷମା ମାଗିବା, ପ୍ରଭୁ ତୁମ ବାକ୍ୟ ପ୍ରମାଣେ ତୁମର ସେ ପୁନରୁତ୍ଥାନର ଅଂଶୀ ହେଇକି ଯେଉଁ ଅଂଶ ମୋତେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ପ୍ରଭୁ ଦେଇଅଛ ତୁମର ପୁନରୁତ୍ଥାନରେ, ସେହିପରି ଜୀବନଯାପନ କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଯଦି ଆଉ କିଛି ବିଷୟ କହିବି ଯେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପୁନରୁତ୍ଥାନରେ ଆମର ଅଂଶ, ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ହେଲା ପୁନରୁତ୍ଥାନରେ ଆମର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ। ଆମେ ପାପରେ ମୃତ ଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଜୀବନ୍ତ ହୋଇଗଲୁ। ଏଫେସୀୟ 2:5 ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି। ଶିକ୍ଷା, ପୁନରୁତ୍ଥାନ, ନୂତନ ଜୀବନ। ହାଲେଲୁୟା। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ହେଲା ପାପ ଉପରେ ବିଜୟ। ଯୀଶୁ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟ କଲେ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ପାପ ଉପରେ ବିଜୟ ପାଉ। ରୋମିଓ 6:9 ଲେଖା ଅଛି। ତ ଆମେ ଏବେ ପାପର ଦାସ ନୁହେଁ। ତୃତୀୟ ବିଷୟ ହେଲା ନୂତନ ପରିଚୟ। ପୂର୍ବର ଆମର ଡେଜିଗ୍ନେସନ୍ ଥିଲା ଆମେ ପାପୀ, ଏବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ। ହାଲେଲୁୟା। ଲେଖା ଅଛି 2 Corinthians 5:17। ଆମର ପରିଚୟ ବଦଳିଗଲା। ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଜୀବନ ପ୍ରତି ଆହ୍ୱାନ। ଆମର ଚିନ୍ତା ଏବେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱସ୍ଥ ହେବା ଦରକାର। ତେଣୁ କଲୋସ୍ୟ 3:2 ଲେଖା ଅଛି, ଜୀବନର ଦିଗ ବଦଳିଯାଏ। ପଞ୍ଚମ ଜୀବନ୍ତ ଆଶା। ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶା ଦେଉଛି, ଯାହାକି ପ୍ରଥମ ପିତର 1:3। ଜୀବନ୍ତ ଆଶା, ଆମର ଭବିଷ୍ୟତ ନିଶ୍ଚିତ। ଷଷ୍ଠ ବିଷୟ ହେଲା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଜୀବନ। ପୁନରୁତ୍ଥାନରେ ଶକ୍ତି ଆମ ଭିତରେ କାମ କରେ। ହାଲେଲୁୟା। ଫିଲିପ 3:10 ତାଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନର ଶକ୍ତିକୁ ଜାଣିବା, ଆମେ ଦୁର୍ବଳ ନୁହଁ, ଆମେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ସପ୍ତମ ବିଷୟ ହେଲା ଭବିଷ୍ୟତ ପୁନରୁତ୍ଥାନର ନିଶ୍ଚୟତା। ଯୀଶୁ ଯେପରି ଉଠିଲେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଉଠିବୁ। ପ୍ରଥମ Corinthians 15:20 ଲେଖା ଅଛି। ମୃତ୍ୟୁ ଶେଷ ନୁହେଁ। ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ପୁନରୁତ୍ଥାନରେ ଆମର ଅଂଶ, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଆମର ଅଂଶ ବିଷୟ ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲୁ। ଏହି ଅନୁସାରେ ଆମେ ଜୀବନଯାପନ କରିବା। ପ୍ରଭୁ ଗୌରବ ପାଆନ୍ତୁ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ।